अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मियाँ बीवी जब आपस में मिलती है तो उस वक्त कौन सी दुआएं पढ़ी जाती है? शादी की जो पहली रात है, फर्स्ट नाइट, जिसे सुहाग रात भी कहते हैं, बीवी से मिलने के क्या तरीके हैं? बहुत सारे नौजवान गलती कर बैठते हैं और इससे पहले तो पता नहीं कितनी सारी वीडियोस हम यूट्यूब पर ऑलरेडी देखे हुए होते हैं। और सोशल मीडिया का तो हाल यही है ना, कोई कुछ बता रहा होता है, कोई कुछ बता रहा होता है और हल कुछ भी नहीं निकलता है, बल्कि दिमाग को और घुमा करके रख देता है। आज इस वीडियो में मैं उन्हीं बातों का खुलासा करूंगा। आप गौर से सुनिएगा, बल्कि सीखने की नीयत से सुनिएगा। मेरा जो काम होता है वो ये है आपको सिखाना, और आपका भी मकसद यही होना चाहिए। पहले तो ये समझ लें कि निकाह ये एक इबादत है, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन आज कोई निकाह को इबादत समझता ही नहीं है। कौन समझता निकाह इबादत है? हर कोई मजे लेने की चीज समझता है ना। ये ठीक है, लेकिन अगर हमारी नीयत दुरुस्त होगी तो साथ में हमारे नीयत का भी तो हमें सवाब मिलेगा ना। और आज के नौजवान तो ये पूछना भी मुनासिब नहीं समझता है कि निकाह कैसे किया जाए, निकाह में सुन्नत क्या है, निकाह करने के सुन्नत तरीके क्या हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। मेरे नबी की हदीस है कि निकाह आधा ईमान है। अगर कोई बंदा निकाह कर लेता है तो वो आधा ईमान पा लिया। अब वो आधे ईमान की फिक्र में लग जाए। एक मर्तबा सहाबा की मजलिस लगी हुई थी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि निकाह करने के बाद अगर कोई बंदा अपनी बीवी से मुलाकातें करता है तो उसमें भी उसे सवाब मिलता है, बल्कि उसके बाद जो गुस्ल करता है तो उसमें भी सवाब मिलता है। सहाबा किराम ने ताज्जुब से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा अपनी बीवी से हमबिस्तर होता है उस पे भी सवाब मिलता है? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ नाम। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम तो अपनी बीवी के साथ ख्वाहिश पूरी कर रहे होते हैं, उसमें अजर कैसे हमें मिलता है? तो हुजूर ने फरमाया, देखो, अगर कोई नाजायज और हराम रास्ते से शहवत पूरी कर रहा होता है तो ये हराम है ना? सहाबा ने अर्ज किया, जी हुजूर, ये बिल्कुल हराम है। तो हुजूर ने फरमाया, जब हराम और नाजायज रास्ते से बचकर जायज रास्ते से दुरुस्त तरीके से ख्वाहिश पूरी की जाती है, दिल में खौफ होता है, एक डर होता है। अगर हराम और नाजायज तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा गुनाह होगा, अल्लाह की वईद आएगी, और उसी खौफ की बिना पर जायज तरीके को इख्तियार करता है, हलाल रास्ते को अपनाता है, मेरे नबी के हुक्म की तामील करते हुए, अल्लाह की वईद से बचते हुए, तो उस पे भी मेरा अल्लाह अज्र देता है। सुबहान अल्लाह, यही तो इस्लाम की शफाफियत है। तो जब मर्द अपनी बीवी से हमबिस्तर कर रहा होता है उस पे भी अल्लाह अज्र देता है। उसके बाद फरागत जब होती है, जब गुस्ले जनाबत कर रहा होता है, जितने कतरात पानी के बदन से गिरते हैं उस पर भी अज्र मिलता है। और ताज्जुब की बात बताऊं मैं आपको कि जब इंसान के बच्चे हो जाते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, बीवी को खर्चा देते हैं, उनके लिए कमाने जाते हैं, तो उस पर भी अल्लाह ताला हमें सदका के बराबर अज्र देता है। और एक हदीस में है यहाँ तक कि अगर कोई बंदा गुनाह से बचने के लिए किसी से कर्जा लेकर निकाह करता है, गुनाह से बचने की वजह से, और कर्जा अदा करने से पहले पहले मर जाता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे की जिससे कर्जा लिया है उससे सुलह कराकर माफ कर देता है, करा देता है। सुबहान अल्लाह। अब आइए मैं आपको असल टॉपिक पर लेकर के आता हूँ। जिन भाई और बहन के निकाह होने वाले हैं, तो निकाह के जो फर्स्ट नाइट होते हैं, जिसे आप कहते हैं पहली रात, उसमें मुलाकात करने के सुन्नत तरीके क्या हैं? गौर से सुनिए ताकि बातें समझ में आ जाए। जब निकाह हो जाए और घर आ जाए तो चूंकि औरतों की भीड़ लगी रहती है, उससे फारिग होने के बाद जब बीवी से आप मिलें तो मुलाकात के वक्त सबसे पहले उनको सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और साथ ही को एक तोहफा लेकर जाइए, एक यादगार के तौर पर, अपनी हैसियत के मुताबिक जो आपको बन पड़े, जिसको मुंह दिखाई भी बोला जाता है, और साथ में ही कुछ मीठी चीज भी लीजिए। और इसका तरीका यह है कि आप उनको खिलाएं, वो आपको खिलाए,
چونکہ زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، یہ محبت کی شروعات ہے۔ دوسری بات، جب آپ اپنی بیوی کے پاس بیٹھیں تو دوسرا کام یہ کریں کہ اپنی بیوی کے پیشانی کے بال کے کچھ حصے کو پکڑ لیں اور ایک دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا ہر نوجوان کو یاد ہونا چاہیے، نہیں تو کم از کم موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا یا اسکرین شاٹ لے لیجئے یا اس ویڈیو کو محفوظ کر لیجئے۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا پتا ہے؟ اپنی بیوی کو ضرور آپ بتا دیجئے کہ میں کچھ دعا پڑھنے والا ہوں۔ اس سے یہ فائدہ ہونے والا ہے کہ چونکہ بہت ساری عورتیں جو ہوتی ہے نادان ہوتی ہے، آپ نادانی نہ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھتی ہے پتہ نہیں یہ کیا پڑھ کے میرے اوپر دم کر رہا ہے، غلط سوچنے لگتی ہے۔ تو پہلے ان کو یہ بتا دیں، اس کے بعد بیوی کے پیشانی کے بال کو اپنی مٹھی میں پکڑیں اور دعا پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے آپ اسکرین پر دیکھیے، وہ دعا ہے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ ایک مرتبہ اور دیکھیے اسکرین پر، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ آپ نے دیکھ لیا اس دعا کو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اسکرین پر جو آپ دیکھے ہیں، اس دعا کے بارے میں میرے نبی نے بلکہ صحابہ کرام کو مخاطب بنا کے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے نکاح کرے یا کوئی غلام خریدے تو اس دعا کو ضرور پڑھے۔ اس کے بعد جو بھی چیز آپ لائے ہیں ان کے لیے، یعنی ہوتا ہے نا کہ کوئی میٹھی چیز لائی جاتی ہے تو اس میٹھی چیز کو آپ لائیے، لانا صحیح ہے، میٹھی چیز جو لائے تھے آپ ان کو آپ دونوں بیٹھ کر کے کھائیے، آپ ان کو کھلائیے، وہ آپ کو کھلائے۔ اس کے بعد 2 رکعت آپ شکرانے کے طور پر نفل نماز پڑھیے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر فرض نماز نہیں پڑھیں چونکہ مصروفیت ہوتی ہے اس روز جو ہے بالخصوص، تو پہلے فرض نماز آپ پڑھ لیں، اس کے بعد نفل نماز پڑھیں۔ نفل نماز ہی پڑھنی ہے فرض نماز کے بعد، پہلے نہ پڑھیں، ورنہ پتہ اللہ کہے گا یہ بندہ تو اپنا کام کر رہا ہے، میرا کام نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نماز جب مکمل ہو جائے آپ کی تو دعا مانگیے اپنی زندگی کے لیے کہ یا اللہ میری زندگی کو بہتر بنا دے، ہم دونوں کے ازدواجی تعلقات کو سنت نبوی میں ڈال دے، ہم دونوں کے طور طریقے میں رہن سہن میں اسلام کے طرز کو پیدا کر دیجئے، ہم دونوں سے ہونے والی اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، امت کا خادم بنا دیجئے۔ اچھا، اگر بیوی نہیں پڑھنا چاہ رہی ہے تو اس وقت آپ اپنی بیوی کو مجبور نہ کریں، چونکہ لڑکی اپنے گھر سے آئی ہوئی ہوتی ہے، اپنے رشتہ دار بھائی بہن ماں باپ کو چھوڑ کر وہ ویسے ہی پریشان رہتی ہے، اور یہ پڑھنا کوئی فرض بھی نہیں ہے، آپ ہی ان کے لیے ساری دعائیں کر لیجئے تب بھی کام چل جائے گا۔ اور اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے خوشی سے تو دونوں پڑھیے۔ اب 2 رکعت آپ نماز کیسے پڑھیں گے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو طریقہ وہی ہے جو آپ نارمل پڑھتے ہیں، یعنی نفل نماز جیسے پڑھتے ہیں بس اسی طرح پڑھیں۔ بس آپ کو اس میں ایک چیز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ نیت کس طریقے سے کرنی ہے، اس کو غور سے آپ سن لیجئے تاکہ آپ کو اس میں فائدہ ہو جائے۔ باقی ساری چیزیں ہمیں اسی طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے، بس نیت ہمیں کس طریقے سے کرنی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں میں، غور سے سنیے گا۔ اور آپ کو اس جگہ ایک بات یہ بھی بتاتا ہوں، جو بھی بات آپ کو سمجھ میں آئے آپ تو عمل کریں ہی، لیکن دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے کہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس جگہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نارمل طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہے۔ نارمل طریقہ کیا کہ جو نفل ہم جس طریقے سے عموماً پڑھا کرتے ہیں اسی طریقے سے پڑھیے، بس نیت آپ کو الگ کرنی ہے۔ وہ نیت کیا ہے کہ یا اللہ میری جو شادی ہوئی ہے نکاح کی خوشی میں 2 رکعت نفل نماز شکر کے طور پر پڑھ رہا ہوں۔ جو نماز اور دعا سے فارغ آپ جب ہو جائیں تو اس کے بعد آپ اپنی بیوی کے پاس جا کر کے بیٹھیں، بیڈ پر بیٹھیے، جا کر کے محبت بڑی باتیں کیجئے، ان کو اس بات کا احساس مت ہونے دیجئے کہ وہ کسی گھر کو چھوڑ کر کے آپ کے یہاں آئی ہے، اپنے پن کا احساس دلائیے۔ اگر بیوی کمفرٹ ہو رہی ہے تب آپ ان کے ساتھ ملیے، اگر کمفرٹ نہیں ہو رہی ہے پہلی رات ہم بستری پر تو نو پرابلم، زور زبردستی مت کیجئے، پوری زندگی کافی ہے، دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن مل لیں۔ اگر ان کی طبیعت خراب ہے یا افسوس میں ہے، پریشان ہے کہ میں کسی گھر کو چھوڑ کر آئی ہوں
अम्मी अब्बू रिश्तेदार को छोड़कर आई हूँ, परेशान अगर दिखे और वो हम बिस्तर होने पर आमादा ना हो तो आप जोर जबरदस्ती न करें। अक्सर मुआशरे में देखा जाता है लड़की को पेन हो रहा होता है, बसा औकात लड़की के सर में दर्द हो रहा होता है, पेट में कभी दर्द होने लगता है, कभी टेंशन में दिखती है, परेशान रहती है और लड़का अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के चक्कर में लगा रहता है। तो यहाँ से लड़की के दिल में बल्कि जहन में उस लड़के का वैल्यू कम होने लगता है कि देखो मैं तो अपना सब कुछ ही इन्हें समझ रही थी और ये अपनी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में लगा पड़ा है। ठीक है, तो बस ये सिर्फ मुझे इस्तेमाल ही अब करना चाहता है, तो इस तरह का एहसास मत होने दीजिए, बल्कि आपसे गुजारिश है कि अपनेपन का एहसास होने दीजिए कि वो जितनी चीजों का ख्वाब देखी हुई होती है कि आप ही उनके सब चीज हैं, उसके बाद जितनी भी चीजें उनकी जिंदगी में होती है वो सब चीज आपको ही समझती है। तो जब भी आप बीवी से मिलें, फर्स्ट नाइट हो, सेकेंड नाइट हो या फिर और दूसरी मर्तबा कभी भी मिलें, उसमें आपको एक दुआ हमेशा पढ़नी है। हम बिस्तर होने से पहले पहले आप अपने जब कपड़े को उतारें तो उससे पहले आपको एक दुआ हमेशा पढ़नी है, बल्कि उस दुआ की बहुत ज्यादा फजीलत आई है और बेशुमार फायदे भी हैं। उसको आप देखिए, स्क्रीन के ऊपर मैं पढ़ता हूँ और इस वीडियो को महफूज भी कीजिएगा ताकि ये दुआ आपको याद भी हो जाए। वो दुआ है बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबी शैताना मा रज़क़तना। एक मर्तबा और देखिए स्क्रीन पर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबी शैताना मा रज़क़तना। ये सारी बातें थी जिनका सीखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अब आप ही बताइए, क्या है नहीं सीखने वाली चीजें ये? लेकिन हमारे नौजवान अनाप शनाप चीजों में टाइम पास करते हैं। जो असल सीखने वाली चीज है उसे सीखना ही नहीं चाहते हैं। वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है। अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, ग्रुप्स तक पहुंचाइए, ताकि वो भी दीन और शरीयत की रोशनी में अपनी माबकिया जिंदगी गुजार सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।